आज्ञा 100% ग्यारंटी दौची छाड़पत्र हम आज्ञा आज्ञा रोच ओके मु कहूची तमे से केस लड़ी परिबनी हाई वोल्टेज केस जितले 50 लाख मिलो केते जण को तमे एकाठी करिचो केते जण संसार को तमे एकाठी करी के रखिचो माने अनेक संसार को तमे भागी देइचो निज नारी मान को आखिरे तमे लुह देइचो गोटे वकीलर धर्म ता क्लाइंट मान को ता क्लाइंट पे सब करि पारे सब परे भी तमे सेलिना भौज वास्तव भाई को केस को लड़ी परिबनी तू मते उपदेश दे ना तू देखिबो काली कोर्ट रे मु केमती केस लड़बी तले मु कहिबे तमे वकील ना रे चिटर तू उपदेश दे ना मते ठीक अछि मु भी तमको कहूची सुनो डैडी वास्तव भाई को भाई संभव को मु भलो पाए और ताको ही मु कोर्ट मैरिज करी जदि पारु जदि आम दी जन को डिवोर्सटा करि देबे आसुती डैडी हां सुनो काले तम सहित देखा हबो से कोर्ट रे मो ठारू जन्म होइछि मते चैलेंज करूछि अरे गोटे समय केते लानी से गोटे वकील होइछि ता समय कांड किछि नहीं डाकिले आसीबो नंदीओस हेलो हेलो मैडम मैडम आज्ञा आज्ञा कौन तो मैडम सर सर रानी मैडम फोन करते रानी मैडम फोन कर एते दिन पर मन पड़ा हाँ हाँ आज्ञा मैडम कहतु मैडम आज्ञा ये केते नंबर छाड़ पत्र पियो आज्ञा मैडम रॉन्ग नंबर रानी मैडम आइले ना देव कर तते चित्ता काटिले इरे तू आ वकील हो पारिबुनु सेही प्रैक्टिस करी करी रहिबु जाइलु इरे फोनटा आइला चेक करिबु देखिबु ये करिबु आज्ञा रानी मैडम आइले डैश रानी मैडम फोन कर नतले म्युनिसिपालिटी चेयरमैन फोन करथिले लैट्रिन सफा हबो कहला लैट्रिन सफा हबो हां गैस हबो सला तोर सामना ज्ञान अछि ना नहीं हां कोर्ट केते समय हलानी तू जल्दी केस पढ़ जल्दी पढ़ सर केस नंबर 1 खंडगिरी उपकंठर एक सुंदर किन्नर आंध्र ड्राइवर माने गोड़े गोड़े गण दुष्कर्म स्थिति कौन है सर मूला कियारी पूरा सफा सर कियारे गोटे मूला नाई देह सारा मानचित्र गोरा गालर 18टा स्टिच आ तला भागर गोबरी नईर धार से सारा ट्रक वाला को टेकी आई फांसी दंड दवा कथा इरे तुमको कौन मांडू अभाव रही तुम से किन्नटा को गण दोष मागुच एतिया बेकारिया केस जब रखिथबू दी जाबुड़ा पकेबी सेकेंड केस को सार इंदप गाम ठारू हगुरा कास्तक भंडा चोरी हगुरा कास्ते भंडा आणुथिबा समय रखिकी परिश्रा कले से समय एक दुर्बृत्त आसी भंडा मान को चोरी कर मान्यवर कोर्ट को हगुरा अपुरी कर मणिजंगा बजार जदि से भंडा बिक्री करते तेबे हगुरा को फोन करेंगे फोन नंबर है 8895750703 भंडा ने हगुरा को नंडा कले तू तो भंडा नौतुलु धरिकी मुतिलुनु तेता किए कहूला तले थोइया कथा एंता बेकारिया केस जदि रखिबू तो गाल पचेबी थर्ड केस को सार प्रेमिका दीपा प्रेमिका घर आगे अनशन प्रेमिका लोक माने कि माड सर पानी पियाज पानी रसुण पानी माड लंका पानी माड करिया कथा इरे माइकिनिया तते कौन स्वामी अभाव इरे मणिजंगा पचायत गंडा गंडा अंडीरा बुलुचंदी बाई पड़ना तू कहीं ता दुआर मरे जाई बसिकी धारणा करतलु तू एंतिया केस जदि रखिथबू ताले देखिबू टाइम हेलानी सारे केस लड़िया जल्दी चल चलो जीवा केस जीवा एरा बाकुड़ा पिला जोगणी के बाड़ी के राजला कुळुबुड़ा आंटुग्रा चाटी
चली जियो रे बाहुबली चल कोशिश बोलो क्या चल जଣା पड़ ଓକିଲ ଚାମ୍ବର ନା ଶୁଖୁଆଟ ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ কি কথা বলিবে ওকিল বাবু সম্মানে সম্মানে ছকরে দুধ বিকিবার আক্কা ତତେ ଆଉ କିଛି ବେପାର ମିଳିଲାନି ଦୁଧ ବିକିଲୁ বলে দুধ একা ওপড়াকা বইলে সম্মানে ছকরে দুধ বিক্রি করদিলা ভেন্ডিয়া টোকা দেখি মু পসি গলি আক্কা বইলে মোর চারিটা ছুয়া অন্ড্রাকে ছাড়িয়ে বাকুড়া পিলা সতা कौन कहलु चारिटा छुआ मागु छाड़ पळेस सर सर ये आंध्र चेची सर এই সম্মানে সম্মানে বাকুড়া পিলার মন বুঝলানি মতে কটকানি রখিলা কটকানি গুগু পাঁচে তহিরে মু চা দোকান দলি আক্কা এ বাকুড়া মতে কোন তাই কথা মার দেবার আক্কা काई से छड़ी भले मेटा होच कहलु हेलो हे हे चा हेची चाले जिबा तोर हेलो तू ए भेंडिया टोका के संगे कोन फेरादा होची बा चाले जिबा जा हेची बसिकरी घर मीमांसा कर दबा चल এইরে বাকুড়া পিলা তো সাগনে মু কোড় দিবি রে এইডি ওকিল বাবু সম্মানে বাড়ি পড়া জগনি খা বাকুড়া পিলা উন্ডি বস করবি আন্ধ্র পড়ে ব্যাকটা कोड़े कहलु कोन तू मते डिवोर्स देबू ଆମ ପରିସ୍ଥିତି ବି ଖରାପ ହେଲା ହାତରେ ରାନ୍ଧି ବାড়ି ଖାଉଛି ଆଗରୁ ଚାରି ଜଣ ମତେ divorce ଦେଇସାଇଛୁ। ମାଇକିନା ତୁ ରଖି ଆଉ ରୋଷେଇବାସ କରିବା ତୁ ତା କରିବ ତୁ ମତେ डिवोर्स ଦବା କଥା କହିଲି ଚାଲ ଯିବା ତତେ ମୁଁ କଣ ନ ଦଉଛି କହିଲୁ সোন ପାଉଡର ଅଳତା ଟିକିଲି ଖାଇବା ପିନ୍ଧିବା ସବୁ ଦଉଛି ନା ନାଇଁ ଚାଲ ଯିବା ଘରେ ବସିକିରି ଆମେ ମୀମାଂସା କରିବା ଆଲୋ ହେଲେ ତ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି সম্মানে বইলে বাকুড়া পিলা তো সাগনে মু কোড় দিবি রে বইলে মু আন্ধ্র দিবি ততে ডিবস দেবি তারপর যাই মু কত বাকুড়া পিলা না ନାଇଁଲୋ କନକ ନାଇଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବୁ ରହିପାରିବି ଏମିତି କଣ ଏମିତି କ'ଣ ହଉ ତମେ ଆମକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବା କଥା କାହିଁ କହ ଚିନ୍ତା କରୁଛ କହିଲ ଏ ଓକିଲ ବାବୁ କାହିଁକି ଆମ ସଂସାରଟାକୁ ତମେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦେବଛ କହିଲ ହେଇଟି ଯଦି ତମେ ଆମ ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିବ ନା ମୁଁ ତମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବି ତମର ବାଇଗଣ ଛିଣ୍ଡିବ ଛିଣ୍ଡି ପଇଲା ବାଇଗଣ ଛିଣ୍ଡିଲା হেডি ওকিল বাবু বইলে সম্মানে কা 4 ঘন্টা ভিতরে কিছু দেখবার ଥିଲା কোন দেখো না হে କ'ଣ ତମେ ଚଟ ଚିକଣ ଭଳିଆ ଆଇଛ ତମେ ଏମିତି କାହିଁ ହଉଛ ହଁ କିଏ କ'ଣ ରସିଲାନି এইরে বাকুড়া পিলা তু কিয়লা করিবু রে না, চালু যা। কিয়লা করিবু চালু যা, ঘরে এ বসে ওকিল বাবু তোরা কিচ্ছি করি পারবি তো কিচ্ছি করি পারবি আরে এ চটা চিকণ অন্ডিরা তাকু নাই কলি মাগুর নিসুয়া ঘাটা তাকু ছাড়ি দেলি পান খাউতিলু পচ পচ ছপ কাড়ুতিলু মচ মচ পান খাইরো গুয়া খাইরো তপসা সিংহ চুলিকি যা এইরে জগনি খাই বড়ি খাই সপ্পা খাই ये सोबा खाइटा कन ढंग पकेकिरी मो क्या कलानी हेलो बापा बाड़ी किया चाह कला छुआटा ताठु पड़ी गला छुआ मन छन बाहबा पाई भारी छन हेटी नुआ चादर नुआ करी भारी आदर पुरुणा बाट पुरुणा प्रेमिक मुहरे छाट ये आंध्र माइप भरोसा नहीं पछ माइप को भरोसा नहीं फटा को फटा कदई फटा फटा पड़ी गला छुआरे आर बरस को अनेई था कोले धरिबु छुआ मारी खिया जगणी खिया एकादशी कली द्वादशी कली घरे नहीं मोर भाई था ना तो देखी कि जातक करके आरगा पपना पाखरे सोई था कौन तू पबना पाखरे सो कौन आइबा तो डाल भांगिली हेलो ए डाल भांगिली से डाल भांगिली शिशु का टकली पानिया ये रांड सबा खाई मने मने भाबुची 16 वर्षिया कन्या चली जियो रे बाहुबली
ପୋଲିସରେ ଦେବି 24 ଘଣ୍ଟାରେ ତମ 2 ଜଣଙ୍କର ଡିଭୋର୍ସ କରି ନନ୍ଦିଘୋଷ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଣ୍ଡି ଧରିବ ସେଇଠି हाँ मिस कनक तम स्वामी को ना कौन कहल ଲେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେମା ପତ୍ରୀ स्वामी को नाम प्रेमा पत्री हाँ तम साकिनी ଏ ବରପୁର ଭେଜିନି ଗଞ୍ଜାମ ଭେଜିପୁଟ ଏକା हाँ भेजपुट बरहमपुर गंजाम एका 2 ଜଣ ଶଳାକୁ ଦେବି ଥୋଇଦେ ତ ଲେଖିବୁ ଏକା 2 ଜଣ ଲେଖ ଭାଇ बयस बयस ତାକୁ 25 ଆଉ ମତେ 37 प्रेमा को 25 तुमको 37 पशिला रे ବାହାରିଲା ରେ ଶଳାର ନାଳାଂଶ ରହୁଛି ଲେଖ ଭାଇ ସିଧା हाँ लिंग ନାଇଁ या लिंग लिंग ନାଇଁ ए लिंग ସକାଳେ ବଇଦ ବାକୁଡ଼ା ପିରର ଲିଙ୍ଗ ନାଇଁ ये लिंग ले लिंग ଲେଖ ଭାଇ ମୁଁ କଣ କରିବି ଏ ମୋ ମାଇ ପକାଉଛି ଏ ରୀନା ଭାଉଜ ଆଲା ତୁ କୋଉଠି ବଇଛୁ ଶୁଣୁ ମୋ ମାଇ ପକାଉଛି ମୋ ଲିଙ୍ଗ ନାହିଁ ହ୍ୟାଲୋ ଏଇ ମୋର ଲିଙ୍ଗ ନାହିଁ ଦେଖିଦେଲୁ ଇଏ କହୁଛି ମୋର ଲିଙ୍ଗ ନାହିଁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରେମାପତ୍ରୀ କି ନେଇକି ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ କର ସାର୍ ଏଇଟା ମେଡିକାଲ କେସ୍ ମେଡିକାଲ କେସ୍ ପୋଲିସ କେସ୍ ସବୁ ସମାଧାନ ହବ ନନ୍ଦିଘୋଷ ତୁରନ୍ତ ଭିତରକୁ ନେଇକି ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ କର ଆଚ୍ଛା ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଯା ନେଇକି ଭିତରକୁ ଯିବା ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ କରିବା ହଁ ଚାଲ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଭିତରକୁ ଯିବା ଲିଙ୍ଗ ଯିବା ଆଚ୍ଛା କନକ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଧରିନିଅ ତମର ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେଇଗଲା ତମେ କ'ଣ କରିବ ଆନ୍ଧ୍ର ପଳେଇବି ଆକା ଧରିନିଅ ତମ ଆନ୍ଧ୍ରା ସ୍ୱାମୀ ରଖିଲାନି ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ବୋଇଲେ ସମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବାକୁରା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଜମା ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ମୁଁ ଆନ୍ଧ୍ର ପଳେଇବି ଆକା ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି ରେ ଆକା ଠିକ୍ କହିଛ ତମ ଭାବନା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ହଁ ପରା ତମେ ଓଡ଼ିଆ ଅରିଜିନାଲ ଅଣ୍ଡିରା ଦେଖିନ ସେ ପ୍ରେମପତ୍ରୀଟା ଅରିଜିନାଲ ଅଣ୍ଡିରା ନୁହଁ ଡୋମିସାଟା ହେଲା ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ଅରିଜିନାଲ ଅଣ୍ଡିରା ପାଇଯିବ କନକ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆସିଲ ଆସ এটা কোন ভাই এই এটা কোন কোন ভাই এই এই এটা নন্দিঘোষ ইয়ে কোন নাই হ্যাঁ নাই নাই